ওইটাই তো ভয় লাগতেছে বেশি। আমার এখানে বেশি কিনা আছে গরু গাছ না গরু এটা তৈরি হয়ে দেখার সময় তখন এইগুলো ছোট দেখে মজা লাগে খাওয়াই বুঝলি বাজারে এখানে পাওয়া যাবে না? দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি, আমি নিয়ে আসছি, ওখানে থাক আমি নিচ্ছি। सब घर में नहीं अपने घर में आगे से घाटा पास खेती का क्या है सब कुछ है दुकान है दुकानदार को पैसा की नहीं बोला पैसा की नहीं बोला पर वक्त बात